नमस्कार आजिरो एही विशेष विश्लेषणकु स्वागत। आज आमे सीधा सड़ख एमिति एक विषय कथा हेबा जहाँ आम समयर सबुठारु बड़ एवं आकर्षणीय ऐतिहासिक रहस्य गोटे बंद मंदिरर रत्न भंडार जेउथिरे शह शह वर्ष धरी एमिति सबु मूल्यवान अलंकार रहिछि जहाँ आमे कल्पना मध्य करि पारिबा नाही। आसंतु जानिबा एही विशाल ऐतिहासिक खजनार रहस्य विषय। टिके भाबन्तु त प्राय अर्ध शताब्दी धरी गोटे पवित्र भण्डाରରେ ताला पड़ी रहिछि। समग्र विश्वर मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुछि जे पुरी श्रीमंदिरर सेही भारी कबाट पछरे प्रकृतरे कौन सबु लुचि रहिछि। सेही अंधकार कक्षगुड़िक भितरे एमिति केउं रहस्य अछि जाहाकु जानिबा पई समस्ते एते उत्सुक। एही खजना केते विशाल ताहा अनुमान करिबा पई केवल गोटिए संख्या उपरे नजर पकान्तु। 1978 मसीहारे जेतेबेले शेष थर पई सरकारी गणना होइथिला सेतेबेले जणा पड़िथिला जे एही प्राचीन रत्न भण्डार भितरे प्राय 215 किलोग्राम सुना एवं 352 किलोग्राम रु अधिक रूपा रहिछि। विश्वास करन्तु एहा कोनोसी साधारण बैंक लकर नुहे। तेबे आसंतु आमर प्रथम विषयवस्तु सील होइथिबा पवित्र रत्न भण्डार उपरे आलोचना करिबा। एही संपत्तिर इतिहास बहुत पुराणा। आपण माने तो जानती द्वादश शताब्दी गंगवंशर प्रतापी राजा अनंत वर्मन चोड़गंगदेव एही विशाल मंदिर निर्माण करिथिले जहा कलिंग स्थापत्य कलार एक चमत्कार निदर्शन। एही रत्नभण्डार केवल धन रखिबार स्थान नुहे आज्ञा, एहा हेउछि धला पागोड़ा भावे परिचित आम श्रीमंदिरर आध्यात्मिक हृदय। एहार उच्च प्राचीर भितरे शह शह वर्ष धरी महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बड़ भाई बलभद्र एवं देवी सुभद्रांकर अमूल्य रत्न सबु बेश सुरक्षित होई रही आसिछि। वर्तमान आमे द्वितीय भागकु जिबा जेउंठी आमे जानिबा एही रत्नभण्डारर दुईटी कक्ष बा बाहर ओ भीतर भण्डार विषयरे। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेला एही विशाल रत्नभण्डार प्रकृतरे दुईटी स्वतंत्र भागरे विभक्त। गोटिए पटे रहिछि बाहर भण्डार जहा विभिन्न पर्वपर्वाणी एवं नीतिकांति समयरे महाप्रभुंकर अलंकार आनिबा पई नियमित भावे खोला जाइथाय, किंतु अन्यपटे रहिछि भीतर भण्डार। एवं आश्चर्यर कथा हेउछि गत 38 वर्षरु अधिक समय धरी एही भीतर भण्डार संपूर्ण अंधकाररे आबद्ध होई रहिछि एवं पूरापूरी सील होई रहि आसिछि। 1960 मसीहार मंदिर नियमावली अनुजाई एही समस्त संपत्तिकु मुख्यतः 3टी श्रेणी रे विभक्त करा जाइछि। कैटेगरी 1 रे थिबा संपत्ति भीतर भण्डाररे डबल लॉक बा दुईटी ताला पड़ी अत्यंत सुरक्षित रहिथाय आउ एगुड़िक केबे भी व्यवहार करा जाय नाही। ठीक सेहीपरि बाहर भण्डाररे थिबा कैटेगरी 2 एवं कैटेगरी 3 रो अलंकार गुड़िक यथाक्रमे विभिन्न उत्सव एवं दैनन्दिन रीतिनीति पई व्यवहृत हुए। बेश सुव्यवस्थित नुहे कि। आगकु बढ़िबा तृतीय विषयकु। एबे आमे बुझिबा एही शह शह वर्षर पवित्र धन प्रकृतरे आसिला केउठु। एते विपुल परिमाणर धन संपत्ति गोटिए जागारे केमिति रहिला ताहा भाबिले आश्चर्य लागे। केशरी, गंग एवं सूर्यवंशी राजामानंक ठारु आरंभ करी नेपाळर प्राचीन शासकमानंक पर्यंत समस्ते महाप्रभुंकु विपुल संपत्ति दान देइछन्ति। टिके भाबन्तु राजा अनंग भीमदेव एकाथरके 2.5 लाख माढ़ सुना दान करिथिले। आउ गोटिए रोचक तथ्य हेउछि 1466 ख्रीष्टाब्दरे गजपति राजा कपिलेन्द्र देव युद्ध जय करिबा परे विपुल संपत्तिकु 16टी हाथी पिठिरे लदी आनी महाप्रभुंकु समर्पण करिथिले। कि विशाल समर्पण भाव। तेबे एही सबु संपत्ति केवल सिंधुक भितरे बंद होई रही नाही, एहा आम संस्कृतिर एक जीवंत अंश। उदाहरण स्वरूप रथयात्रा समय अनुष्ठित होउथिबा महाप्रभुंकर सुनावेश कथा ही चिंता करंतु। सेही समयरे तिनी ठाकुरंकु प्राय 138 प्रकारर स्वर्ण अलंकाररे सज्जित करा जाय। स्वर्णचक्र एवं राजकीय किरीट भली अलंकार केवल सौंदर्य बढ़ाए नहीं बरं एहा महाजागतिक संतुलन और ऐश्वर्य नियंत्रणकु मध्यम प्रतिपादित करे। अच्छा, भितरे प्रकृतरे केमिति देखा जाए जानिबाकु इच्छा होउछि कि 1985 मसीहारे जेतेबेले मरामती पाई भीतर भण्डार शेषथर निमंते खोला जायतिला सेतेबेले तत्कालीन मंदिर प्रशासक रवीन्द्र नारायण मिश्र एक अद्भुत दृश्य देखिथिले। से निजे कहिचंती जे सेठारे से अति कमरे 15टी विशाल काठा सिंधुक देखिथिले जोंथिरु प्रत्येकटी प्राय 9 फुट लंबा एवं 3 फुट उच्च थिला। ସେହି ସିନ୍ଦୁକଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଏବଂ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଆକାରର ବିଶାଳ ସୁନା କୁଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ସେହି ଖଜାନାର ଚିତ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟକୁ। ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ନୂଆ ରହସ୍ୟ, ହଜିଯାଇଥିବା ଚାବିର ରହସ୍ୟ। ଏହି ରହସ୍ୟର କାହାଣୀ ବହୁତ ଲମ୍ବା। 1805 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଚାର୍ଲସ ଗ୍ରମ୍ ରିପୋର୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1988 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା 71 ଦିନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା ଦେଇ ଏହା ଗତି କରିଛି। ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ 1985ରେ ମରାମତି ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 2018 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ 2024 ମସିହାରେ ପୁଣିଥରେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2018ରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବା ଏଏସ୍ଆଇର ଗୋଟିଏ 16 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। କାରଣ ଥିଲା ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲଫାପା ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ମିଳିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କି ବା ନକଲି ଚାବି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବର 2018ରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ କମିଶନ 324 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଗୋପନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କଲେ। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଆମର ଶେଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟରେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପୁନଃ ଉନ୍ମୋଚନ। ଜୁଲାଇ 2024ର ସେହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରର ଗଠନମୂଳକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆକଳନ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନ ସାଜିଛି ଏକ ବଡ଼ ସାହାରା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହେଲା? ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ କମିଟିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୁଲାଇ 14, 2024ରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏକ କଠୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର ବା ଏସ୍ଓପିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚାବି ଅଣାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ 1978 ମସିହାର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ସହିତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମିଳାଇ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ନ କରି କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଙ୍କି ମାରୁଥିବ। ଏହି ନୂଆ ଗଣନା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ 1978ର ସେହି ବିଶାଳ ହିସାବ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଇବ, କିମ୍ବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସେହି ଅନ୍ଧକାର କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ବି ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଆମ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।